بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال. ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال. ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال. أرحنا بالصلاة أيا بلال. الحمد لله الحمد لله الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله بلغ رسالة ربي ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهادي. اللهم صل على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فكما أن الإنسان لا يستغني عن الطعام والشراب والهواء، فإذا فقدها مات، فكذلك لا يستغني عن الإيمان بربه، فإذا فقد الإيمان بربه مات. الإيمان غذاء أبدان وغذاء أرواح، عدم الإيمان موت أبدان وموت أرواح، موت حسي وموت معنوي. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس لمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فالإنسان بلا إيمان كسائر الحيوان يسيم في شهواته كما تسيم بهيمة الأنعام في الأعشاب. قال جل جلاله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فقال سبحانه: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. قال جل جلاله: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذه أمثال للذين ليس عندهم الإيمان، إنها حقيقة واقعية يقررها القرآن في هذه الأمثال. الإيمان الحقيقي هو الذي تظهر آثاره على الجوارح، قول سديد وعمل صالح وخضوع لخالق هذا الكون واعتراف برسالته قولا وعملا، اتباعا وتطبيقا.
الإنسان في ذاته خاضع لنظام الله، خاضع لنظام الله في هذا الكون، ففي جسمه حركات غير اختيارية في أجهزة من بدنه تعمل وتتحرك بقدرة الله، ليس للإنسان الاختيار في تشغيلها ولا في توفيقها. قال سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. وروى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. يجب على الأمة المسلمة أن تصلح معاملتها مع الله، وأن تقوي صلتها بالله، وأن تستمد قوتها من الله مع فعل الأسباب التي أباحها الله، وأن تسير على نظام الله، وأن تكون من حزب الله. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أمي الله تنو أمي بركة أندبا ماي الحي القيوم أكو علي على كلين علي دي نينماي أكو نينما ورتي دانتان فونا دي أكو علي على كلين دي نينماي أكو نتي دانتان فم بلا جلي ساباتو دي أكو نينما داني على كلين بيدي الحي علي على كلين دي نينما دان كبانغا سايا دان waye fen wo fen dan bebe saya nene fale ala kelen fen wo fen be duguma kolo kokan abebe jigi duguma kolo jigoro dondola munun kona on ye duguma kolo yin marala yele olu be mimbi ame munun togo kalan tarikhu kono kolu ye jien mara kolu ye jien bara kolu ye jien nafa kul ye joro bawta jiana kul ye bara bawke jiana yali olu be mim olu kumbe duguma kolo insan fe e komi ube to duguma kolo insan fe bada ngam bi ma kelen tolu la mi duguma kolo insan fe bi olu be la jelen jigina jugoro olu sen kumbe duguma kolo minga o duguma kolo ingara olu ka biliye mabi kunjan ki ka so bili laje chomi mabi to kaburu kono ki kaburu ka sanfela laje ko mi nyana mabi to du makolo ko kan ka sankaba laje chomi fem mi nyolo jigi du malala o de sayay wala ko kale kelende nyana mayeda huwa al-hayyul qayyum al-qayyum ako wale ala kelen ale de jolendo ni dantan fon bela jelenga kungoyi bela jelen la nyini abe nyina ale ala de fe bela jelen nyini fembe nyina ale de fe bela jelen harjige be di ale de fe bela jelen la nyini be di ale ala de fe ale de nyina maya di bema ale de shi kalfa bela ale de shi kalfa shima bela ka kenya di keneba to bema ka harjige di harjige tigi bema ka joro di joro tigi bema ka doni di doni tigi bema mao maye
ma o ma ye fen soro diɲɛ ɲɛnama ye kono ya no Allah subhanahu wa ta'ala de ya di ma de ako ale de qayyum ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen kungo bɛ fɔ ale de jɔlen do diɲɛ bɛɛ kungo kɔrɔ ale de jɔlen do diɲɛ bɛɛ kungo kɔrɔ ala ma sɔn ka buna adamadenw kungo ta ka siri o adamaden ɲɔgɔn na sur tous les plans ala ma sɔn ma kada ka ala ye adamaden dan ala ko k'ale bɛ adamaden dɔn kojugu k'ale bolo k'ale ka dantanfɛn do a ko ni adamaden ɲɔgɔn sirila la a ka don a sagonada fɛ dɛ n'a ma don a sagonada fɛ a b'a yira la k'a fɔ n'i y'a ye fiɲɛ minɛ k'a bila bi k'ale don ne ko kuma a b'a ka fiɲɛ tigɛ nin kama ala ma fiɲɛ di adamaden si ma a ma di jamana si ma i k'a mara fiɲɛ min ni ɲɛnɛma bɛɛ lajɛlen bɛ hitaja la ka fiɲɛ minɛ ka fiɲɛ bila ala ma kalifa diɲɛ maa si la a ma kalifa diɲɛ jamana si la wariko t'a la fɛntigiya t'a la fantanya t'a la kalanbaliya t'a la foyi t'a la n'i kɛra n'i ma fɛn ye kaban ala ko k'ale ka fiɲɛ b'i sagoya la i b'a sama k'a bila fakiri ko t'a la ni ne b'a yira k'a fɔ ala ma sɔn ka adamadenw kungo ta ka dafalen ka siri adamaden si la a b'an mago misɛnninw dulon ɲɔgɔn na mago misɛnninw o fana ye ala ka hikma dɔ de ye o ye ala ka hinɛ a tɛmɛsira dɔ de ye ka da kan an bɛ ɲɔgɔn mago dilanli min kɛ o b'an hinɛ don ɲɔgɔn na o b'an kanu don ɲɔgɔn na o b'an kala ɲɔgɔn na o bɛ adamadenya o b'a dilan ka adamadenya sinsin ka adamadenya barika o ye ala ka hinɛ de ye ka kɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ fɛntigi kana miiri k'a ka fɛntigiya y'a ka cɛya ye fantanw kana miiri k'u ka fantanya ye u ka kodɔnbaliya ye ala de bɛ fɛn di mɔgɔ ma y'a diya k'a di mɔgɔ min ma maa ka sɔrɔ dɛnnen tɛ i ka kalan na n'o tɛ ni maa ma tun ma kalan i tun tɛ kɛ fɛntigi ye mɔgɔ joli joli kɛra miliyardɛri ye diɲɛ na u t'u hali u tɔgɔ sɛbɛnnen yelen dɔn maa ka kɛ masakɛ ye o dɛnnen tɛ i ka l'école diplôme na n'o de kun don maa joli joli ye buna adamadenw mara ka masaya kɛ kalan sira fɛ a dɔw ma kalan yɛrɛ walima dɔw ka kalan ma taa yɔrɔ si nka ala b'u kɛ masakɛ ye don min ala m'u ɲininka k'u ka diplôme na dɛ wa ala ma mɔgɔ yɛrɛ fana ɲininka mɔgɔ ka hakilila t'a la ale de bɛ mɔgɔ kɛ masakɛ ye a y'a diya don min ka mɔgɔ min kɛ masakɛ ye wa n'ale ala ko min fana ta banna don min a t'o tigi ɲininka yali i pɛrɛla wa yali i diɲɛna n'a banni ye wa ayi ale y'i k'a ye a m'i ɲininka wa n'a b'i bɔ a la fana a b'i bɔ a la a t'i ɲininka nin bɛɛ lajɛlen kun ye mun ye hakilimaw k'a dɔn ko diɲɛ tigi ye ala kelen de ye huwal hayy ale kelen de ye ɲɛnama ye huwal qayyum ale kelen pe ale de jɔlen don danfɛn bɛɛ lajɛlen ka kungo kɔrɔ nin ye ka fitinin fɔ ala ka nin tɔgɔ barikama belebele fila min n'olu talen don ala tɔgɔ 99 min ni ala taala n'a y'a yɛrɛbakun mankutu n'a ye n'an k'an bɛ ala ka se fɔ an bɛ dɔɔnin de fɔ a la an tɛ se ka ala ka se fɔ hali ka surunya a hakɛ la ka da kan ala ka se o b'anw adamadenw ka hakililanta bɛɛ lajɛlen sanfɛ ala ka se o b'anw adamadenw ka kodɔn bɛɛ sanfɛ an adamadenw an ka miiriya bɛɛ lajɛlen ala ka se b'a bɛɛ lajɛlen sanfɛ an kɛlen don ka ala ka se bila yɔrɔ o yɔrɔ ala ka se tɛmɛnen don bɛɛ kan a ko ale alahu subhanahu wa ta'ala a ko sa ɲɛfiyɛntɔ min bɛ kungo kɔnɔ a ɲɛ tɛ ko la yɛrɛ sa ɲɛfiyɛntɔ a ɲɛ tɛ ko la yɛrɛ jango a bɛ min dun k'o ye k'o minɛ k'o dun nka ala ko kɔngɔ t'o faga ale ala b'a balo nabi Suleiman mulku Suleiman a ka masaya kɔnɔna la komi tarikhu y'a fɔ cogo min na aw caman y'a mɛn k'a fɔ ala ye se di an ma hakɛ dansimaya ka se la ala ye fiɲɛ di an ma a bɛ yɛlɛ fiɲɛ kɔ la diɲɛ yɔrɔ min ka d'a ye fiɲɛ bɛ taa n'a ye k'i jɔ k'a makɔnɔ ala m'o kɛ mɔgɔ si ye diɲɛ kɔnɔ kabini n'a ye diɲɛ dan wa fo ka taa diɲɛ wuli ala t'o kɛ mɔgɔ ye bilen masakɛ min ka masakɛya sera o yɔrɔ ma avion jɔyɔrɔ ka dɔgɔ o la diɲɛ bolimafɛn bɛɛ jɔyɔrɔ ka dɔgɔ o la
fiɲɛ b'a ka yamaru kɔnɔ a b'a fɔ fiɲɛ ye n ta k'an bila yan fɛ ɲɛ komi ɲɛtugu ka yɛlɛn kɔnɔ o b'a sɔrɔ fiɲɛ y'a ta k'a bila ye ala y'o masaya ba in n'o se ba in ni mulku Sulemani ma nabi Sulemana ko ala ma don dɔ la ko n tigi ala n b'a fɛ e ala barika dali yɛrɛ kama i ka danfɛnw balo siri n na hali n'a kɛra san kelen ye ala ko nabi Sulemani ma ko i tɛ se a ye ala deli ko a ka kalo kelen a ka danfɛnw balo siri ale la ala ko nabi Sulemani ma ko i tɛ se a ye ala deli fo ka taa se tile kelen ma ko ala ka danfɛnw balo siri ale la tile kelen a b'u danfɛn bɛɛ balo yaasa a bɛ kɛ ala ko ɲuman dɔnbaga ye ala ye fusamanciya baw ni nɛɛma ba minnu ka ale ye ala ko n'i ko ten n b'i kɔrɔbɔ n'o tɛ a ko nabi Sulemani a ko n ye se k'i ye dɛ n ye se k'i ye ma min ɲɔgɔn kɛ danfɛn ye nka i tɛ se danfɛnw balo kɔrɔ hali seconde kelen nka n'i ko n k'i lajɛ n b'i lajɛ ala ye danfɛnw balo siri nabi Sulemani la tile kelen o tile kelen kɔnɔna na tile tɛ wulila tile ma se yɔrɔ si fɔlɔ nabi Sulemani n'a nɔfɛmaw ala y'u tulo don dugumɛnɛ dɔ kulekan na kulu kɔnɔna na ko kɔngɔ b'ale la dɛ ale bɛ deli k'a ka balo min sɔrɔ a sɔrɔ waati bɛɛ tɛmɛna o tuma Allahu subhanahu wa ta'ala ka se kɔnɔ a ye dugumɛnɛ in yɔrɔ yira mulku Sulemani la dugumɛnɛ min bɛ kasi la ni kɔngɔ ye ko tuma min na ale balo bɛ ala bolo ko ɲankuma ye ale y'a ta sɔrɔ mulku Sulemani taara dugumɛnɛ in sɔrɔ min a taara sɔrɔ dugumɛnɛ in a bɛ fara dɔ de kɔnɔna na o fara o ɲɛ t'a ye mɔgɔ yɛrɛ t'a miiri fiɲɛ bɛ don nin yɔrɔ jɔn janko fɛn ka don a fɛ ko ka taa se o danfɛn sina ma a ye farakurun pɛrɛn fila ye min kɛ a taara sɔrɔ dugumɛnɛ b'a camancɛ la a bɛ balo don o don a balo ma deli ka tigɛ a la nabi Sulemani ni sujudu bi ala ye ko nin bɛ se ka kɛ cogo di komi nabi Sulemani ala tun ye se bɛɛ k'a ye o tuma a ye dugumɛnɛ ɲininka ko kuma dugumɛnɛ in ma k'a bɛ balo cogo di k'ale bɛ balo cogo di fara kɔnɔna na komi aw yɛrɛ b'a ye i bɛ fara dɔw ci i bɛ taa sɔrɔ tumu nɔgɔ b'a kɔnɔ jɔn de ye tumu nɔgɔ dan k'a to fara kɔnɔ jɔn bɛ k'a balo k'a to fara kɔnɔ jalla jalalu al-khaliqul mannan ala ka danfɛn tɛ yɔrɔ janya a harijigɛ dili ba ala bolo ala ka danfɛn tɛ dɔgɔya a harijigɛ dili ma ala bolo ala ka hinɛ bɛ sa ka danfɛn bɛɛ lajɛlen ma i bɛ dugukolo yɔrɔ nabi Sulemani ye fara ci a ye dugumɛnɛ ye fara kɔnɔ a ye dugumɛnɛ ɲininka k'e bɛ balo cogo di dugumɛnɛ in ko a ma a ko san o san ɲɔkisɛ kelen o bɛ falen ale ye fara in kɔnɔna la o ɲɔkisɛ kelen ale bɛ san munmɛ kɛ k'a dun a tɛ ban a la a bɛ surunya banna tuma min na ɲɔkisɛ kelen wɛrɛ bɛ falen a nɔ la a ko nin de y'ale balo cogo ye ale ma deli yɛrɛ k'a dɔn ko fɛn min tɔgɔ k'i kabana gan i baloko la a ko nka ko nabi Sulemani ko kabini ala ka kibaruya sera an ma k'an ka baloko sirila e de la bi tile kelen a ko n jɔrɔ la dɛ nabi Sulemani ye sujudu bin ala ye k'a dɔn k'a fɔ ala de ye ala ye hali ni ala ye diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen ta k'a d'a ka jɔn min ma ala jɔlen do jɔyɔrɔ min na misi kara jarati i tɛ se k'a k'a la an bɛ seereya k'a fɔ batoma wɛrɛ si tɛ min ni batoli ka ka falen ala kelen an bɛ seereya k'a fɔ an kuntigi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala ka jɔn do ala ka danfɛn do cidenw kuntigi cidenw ɲɛmɔgɔ danfɛnw na hɛrɛ ma ala y'ale de ci ka cili kɛ hinɛ ye ka se danfɛn bɛɛ lajɛlen ma ala ka kisi ni ala ka nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛ ala ka ciden ba in ye ala ka diɲɛ bɛ ka taa alakira furumuso barakamaw ma ani alakira jɛɲɔgɔn baw ma ani alakira ka kɔlɛ bɛɛ lajɛlen ma ala ka diɲɛ bɛ ka taa alakira ka sahaba minnu n'u ye diinɛ in ɲɛnɛmaya alakira nɔfɛ ka diinɛ in sinsin alakira nɔfɛ fo ka taa se alakira ka saya ma Abubakar Siddiq Umar Uthman Ali ibn Abi Talib ala ka diɲɛ bɛ ka taa kira ka sahaba baw bɛɛ lajɛlen ma adamadenw
amba feka kuma femi kambi ode al iman limaniya jora jumembe limaniya la buna adamaden ka adamaden konna la al iman limaniya Allah subhanahu wa ta'ala akoko adamaden tise chogo mina ka balo jiko adamaden te balo fienko adamaden te balo dumininko ko wa adamaden se ka balo chogo mina fien ji ani dumininko ala ko wa adamaden se ka balo te o chogo fana la limaniya ko ako limaniya de adamaden farkolo a balo principali Allah subhanahu wa ta'ala kote mais on yebe mona ni dumuni te ambesa ni jita ambesa na mafiem ne kabla ambesa on yebo de la mais an chamambe ante mindo wal mambe nyina minko o de ni limaniya te adamaden farkolo bela jele a jatele no komi a shude do adamaden farkolo be jatele no shude munde bina adamaden farkolo nyenama ya sisan ka bo suyala ka nido ala nanto don masa subhanahu wa ta'ala ale mi adamaden dabaye adamaden daba masa abo lakala anye aka alquran bakono nan aw man kana mayitan fa ahyaynahu waja'alnahu nuran yamshi bihi fi an-nas لمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها alako abeni nchoko indelade aw man kana mayita ako mo joli kunye shuye mo joli de tunye shuye fa ahyaynahu ala yoti la mo nyena maya kanidula ala be ka fo adama de umbalole ne mako shu kundo ala mi yuda ka fo adamaden jamakulu chamama u balole nyenamaya kono ala ko shu kundo fa ahyaynahu qala ala nana kana u nyenamaya kanido ula waja'alna lahu nura ala nana noro do ula kana noro bla u nyekoro noro mi yamshi bihi fi an-nas otigila mo be tagama no noro yele nye buna adamaden cela limaniya de noro fokan ko fokan fleni ala fe limaniya ni min do tigila mola o de ko fokan fle ala fe ko limaniya inde u ke nyene maye no te kusula ma de kundo adamaden cela ni adamaden daba masade yabe ka kuma adamaden ga anga do ka fo limaniya de be adamaden ga nyene maye limaniyan tanya o be adamaden nyenema to nyenema uchela ki ibe farashu kan ala ka jatela ala ka statistique la limaniyate mama la o beshu kadaka limaniya de be adamadenya akime nu adamadenya ni dambe min kagan adamadenya ni daraja min kagan adamadenya ni valeur min kagan limaniya de bodi adamadenya ma adamadenya tigi de côté minya adamadenya dam أقول لمن يأتي مغلا وتقول مغو مثله في الظلمات كل بالدبيد لا ليس بخارج منها فيتلو تقول مغو بالدبيد كذاك لمن ينتني بك سوبيه ولبك ينما يك الدبيد كوننا توبا لا كل بيننا ما وشلا ngala ko kulu be dibide kono kadam munga limani yantanya dibi كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وألا تكما كاتوتو ده نالا بكما كواسادي أبيك كما ada madunga jienya na mayen kona kadam farake limania debe ada madde nyenema limania tanya bi ke shuye wal limania ode bi ke nyenema ye ama dawma akul limaniya ode noro ye kasira ira ada madena limaniya tanya o e dibikuru ne ada mademe balo dibikuru in konnala ngala nyana kuma in kunje ne munye ako kedhalika ko be nin jogo indeda zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun ako ni mbe kofe
ako shetane keleme ka kafiru ka nyanamaya masiru nyakoro ni yu yere nyininga unyana ko dansito lu ka nyanamaya la ala te kuma ga toto de limaniya jon yere yere ala krago kisin nema baye ko limaniya ye bonbon de ye o dakono a bonbon mi ni limaniya jon yere te timiya min ba bonbon na mo sita timiya degré hakedon ni ala ni limaniya jon yere te mais joni modo limaniya be mo mina o tigi de ba do ko limaniya e nema minye ko ala kan ne ko nema ta sanfede mais kafiri o wati kelena limaniya jon de be kafiri laje anaka joro tigiya anaka soro anaka dawla anaka fembe la jele jienya na mayen kono limaniya jon ba laje ka hine mina ki kun free ngo kuma kafiri yere nyana ko jien be nye bole ndo alefe. Vous voyez, la disparité est considérable. L'écart de compréhension est gigantesque. La manière dont les croyants regardent les mécréants est complètement absent de la lecture, de la compréhension de ceux qui sont en dehors de la foi. La foi est une manière de voir. La foi est une conception de la vie. La foi est une boussole. La foi est un mode. Étant dans cette conception de vie, dans ce mode de vie, on regarde tous les autres de manière étrange et parfois de manière pitoyable. Car celui à qui Dieu a donné la foi est suffisamment bien placé pour apprécier l'extrême bonté de Dieu qui lui a donné la foi, l'extrême magnanimité de Dieu qui lui a donné la foi. Cette personne est suffisamment imprégnée de l'impact de la foi dans sa vie. Cette personne regarde tous ceux qui sont en dehors de la foi avec pitié, parfois avec interrogation. Est-ce que ces gens peuvent savoir à quel point ils sont exclus de la miséricorde d'Allah? Peuvent-ils savoir à quel point ils sont exempts des bienfaits d'Allah? Car qui parle des bienfaits d'Allah doit savoir qu'au sommet des bienfaits d'Allah, c'est de donner la foi à un homme. Quand Dieu vous donne la foi, il vous a tout donné. Quand Dieu vous a privé de foi, en réalité, il vous a privé de l'essentiel dans la vie. Car Dieu n'a pas une autre considération sur les vivants en dehors de la foi. C'est pourquoi dans ces versets du Coran, il met en parallèle ceux parmi les hommes qui ont la foi. Ceux-ci sont considérés par ces versets du Coran comme les vivants parmi les vivants. Et ceux qui sont exempts de foi, ceux-ci ont été qualifiés dans ces versets du Coran comme des morts parmi les vivants. Les vivants qui sont en état de morbidité avancée. Dieu les voit comme ça. Et les hommes de foi les voient exactement de la même manière. Mais ceux-là eux-mêmes ignorent leur statut auprès du Seigneur. Qu'Allah nous donne la foi. Qu'Allah nous permet à chaque instant d'apprécier à sa juste valeur l'importance de la foi dans notre vie. Sans la foi, aucun vivant ne peut savourer à sa juste valeur les bienfaits d'Allah en dehors de la foi. Qu'Allah nous donne la foi. Ambalma al-Islamou. Abu Ocho de là. Fal insan bila iman kesair al-hayawan. Allah ka cidengo kuni limaniya kuni bora adamaden ka ba ko danfara cité adamaden ni bagaw ni ɲɔgɔn cɛ. Bagaw danfɛnw de do. U tɛ saliji ta ka seli, u tɛ sun ka sun tigɛ, u tɛ taa hiji. Oui, parce que olu ye bagaw de.
mais ala ya adamaden bonye ni hakili ye ka ninnu bɛɛ la danba ninnu bɛɛ bila adamaden ka mara kɔnɔna na ka sɔrɔ k'a fɔ adamaden ɲɛna danfara min bɛna kɛ hakili bɛna danfara min kɛ adamadenw ni dabaw ni ɲɔgɔn cɛ o de ye limaniya ye ni maa maa ye limaniya sɔrɔ buna adamadenw na ala ko siga t'a la k'i farala ɲɛnɛmaw kan ni maa maa ma limaniya sɔrɔ buna adamadenw na ala ko k'i ni su bɛɛ ka kan wa alikuranɛ yɔrɔ dɔ la a ko innahum kal an'am a ko limaniya tan adamaden na k'o tigilamɔgɔw bɛ komi bɛgaw de wa a ma da o ma dɛ alikuranɛ kumakan de don a bɛ ala ka alikuranɛ ba kɔnɔ a ko bal hum adall a ko buna adamaden ka ɲɛnɛmaya ka kɛ kafiriya kɔnɔna la ala dɔnbaliya kɔnɔna na ni dingɔ ani yɛrɛ sagokɛ kɔnɔna la ala ko hali baganw bɛ fisaya n'o adamaden sinaw ye ni ne b'a yira an na ko silamɛya de nana ka na limaniya kɛ buna adamadenw u dusukun na nɔrɔnan ye u ɲɛkisɛ fila nɔrɔ ye u hakili nɔrɔ ye limaniya b'a to u bɛ fɛn ye ni limaniya jɔn tɛ mɔgɔ min tɛ o ye limaniya b'a to u bɛ fɛn dɔn ni limaniya jɔn tɛ mɔgɔ min t'o dɔn limaniya b'a to u bɛ fɛn to ye ni limaniya jɔn tɛ mɔgɔ min t'o to ye ni ne kama limaniya de bɛ buna adamaden ni baganw bɔ ɲɔgɔn na wa ni adamaden jamakulu ye yɔrɔ o yɔrɔ limaniya t'u la ani ye bagan jamakulu ye a bɛɛ ka kan ala de ko tɛ a ka alikuranɛ ba kɔnɔna na ala de ko tɛ nɔ a b'o cogo la an balima alisilamɛw ni misali min ni ala y'a di alikuranɛ kɔnɔ misali min b'a yira ko limaniya de bɛ adamaden kɛ adamaden dafalen ye ka adamaden kɛ ɲɛnɛmaw dafalen ye ka adamaden bali ka kɛ adamadenw cɛla su ye i ka to ɲɛnɛmaya kɔnɔ ɲɛnɛmaw cɛla limaniya de b'o kɛ wa limaniya taɲa o de ma adamaden to ɲɛnɛmaw cɛla k'i fara su kan limaniya taɲa o de b'a to adamaden i bɛ kɛ adamadenw cɛla mais en réalité ala ka yeli la e faralen don bɛganw de kan wa alikuranɛ aya dɔw yɛrɛ la ala ko k'ale ka yeli la yɛrɛ ko baganw ka fisa n'a tigilamɔgɔw ni adamaden ye a bɛ t'i jɔ sirakun na ka ɲɛgɛnɛ kɛ a t'a yɛrɛ saniya mais ni an bɛ deli ka fali ni sow de ye o b'o kɛ donc ni maa o maa ni adamadenya bonya bi yɔrɔ komi diinɛ nana ka adamaden ladabu baloko ɲuman yira adamaden na fɛn min ka ɲi k'o yira adamadenw na fɛn min man ɲi k'o yira adamadenw na an b'a dɔn nin yɔrɔ de la ko diinɛ nana limaniya nana ala nana ni limaniya de ye ka adamadenw lakana n'a ye ka adamadenya valeur kɔrɔta n'a ye ka adamadenya danbe bonya n'a ye ala nana ni limaniya o de kama wa ala ko siga t'a la dɛ ko limaniya tɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko valeur tɛ adamadenya la ye effectivement c'est vrai où est-ce que vous avez vu un bon musulman quelque part se suicider? Cela est complètement en porte-à-faux par rapport à la foi, par rapport à la religion. Mais regardez là où il n'y a pas la foi, là où il n'y a pas la religion, des hommes, des femmes, des gens qui toute leur vie durant se sont battus pour construire une vie. Mais il suffit d'un différend qui leur arrive dans la vie pour qu'ils se donnent la mort. Vous voyez cette façon de mettre un terme à sa vie. Cela n'existe que dans la société de la non-croyance, dans la société dont la foi est complètement absente. La foi régule la vie des hommes de foi. La foi régule tous les compartiments de la vie des hommes de foi. C'est pourquoi on ne peut craindre aucunement qu'un homme de foi puisse se donner la mort. Parce qu'un homme de foi respecte la vie, connaît l'importance de la vie et attend la mort par la voie naturelle et jamais se donner la mort. C'est tout cela qui rentre dans les valeurs de notre chère religion. Dine mini ala ya dama dine abe ta chogo nyuma irana. Dine abe balo chogo nyuma irana. Dine min kanga ka abo irana min manga ka abo irana. Ni anga dine laje. Anga dine bato anse ka fembe dun.
anga dine bato an se ka fɛn bɛɛ min anga dine bato an se ka fɛn bɛɛ fɔ anga dine bato an se ka fɛn bɛɛ kɛ mais mɔgɔ minnu tɛ dinɛ na nin bɛ dun nin tɛ dunta ye olu t'o dɔn nin tɛ minta ye olu t'o dɔn nin tɛ fɔta ye o t'a la nin tɛ kɛta ye o t'a la o tuma ala b'a fɔ nin yɔrɔ de la ko danfara jumɛn b'o tigilamɔgɔw ni baganw cɛ n'i y'a lajɛ bana min n'a bɛ ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen n'a bɛ ka maaw bali bi jamana caman ka bi ka sunɔgɔ n'u b'a fɔ a ma ko coronavirus o ko bana in ye a ka carili daminɛ Chinois jamana de kan sisan a bɛ ka jigin dɔɔni dɔɔni diɲɛ jamana caman na a sera Europe a sera Amérique a bɛ ka jigin diɲɛ jamana caman na a duminɛ la dɔgɔtɔrɔw tun b'a fɔ ko épidémie do mais a nana se yɔrɔ dɔ la sisan OMS ko c'est une pandémie. C'est une pandémie. Ça veut dire que le monde entier est menacé. Bana in bɛ se ka suruntu diɲɛ dugukolo yɔrɔ bɛɛ bi n'a ma se yɔrɔ min ala de ma sɔn a ka se nka bana in y'a ka lasiri ta Chinois jamana min kan o ko bana in bɛ sɔrɔ baganw de fɛ bagan dɔw de sogo dunni o de bɛ na ni bana nin ye mais mɔgɔ minnu taara Chine o mɔgɔw caman y'a ye ne y'a ye mɔgɔ caman y'a ye Chinois jamana kan i bɛ taa sugu la anw bɛ min dɔn sugu la o de n'i ma taa sɛ san i na taa kami san walima i bɛ taa sagasogo san walima i bɛ taa misisogo san an ka dunta la kumabaw ye nin ye an tɛ fɛn wɛrɛ dɔn dunta la an tɛ fɛn wɛrɛ dɔn minta la ka d'a kan ala hinɛna ni diinɛ ye diinɛ y'an dumunifɛn woloma k'an minifɛn woloma mais diinɛ tɛ yɔrɔ min na fɛn bɛɛ bɛ dun ye sini sugu fiyɛ la sɛsogo kɛrɛfɛ sagasogo kɛrɛfɛ misisogo kɛrɛfɛ i bɛ falisogo bosonnen dulonnen i bɛ sosogo bosonnen dulonnen i bɛ sa ɲɛnɛma ye n'i bolo jɔ a la ko nin sa in de ka di u b'a kan tigɛ ka sogo bɔ ka d'i ma i bɛ taa dun i bɛ nkoronko ye nkoronko ɲɛnɛma n'i ko nin nɛgɛ u b'a kan nin bɛ dun a bɛɛ dunbaga bɛ yen surantɛrɛ dunbaga bɛ yen fɛn o fɛn diɲɛ na ni ma fɛn don i bɛ taa sɔrɔ o bɛɛ feere ta bɛ yen dɔw bɛna ko o de tigɛ ka o faga ka d'ale ma wulu kɔni tɛ o wulu kɔni tɛ o yɔrɔ dɔw la o da ka gɛlɛn hali sagasogo ye donc ni adamaden nana kɛ k'i ka dunni bɛ se fɛn bɛɛ ma i ka sigi ni diɲɛ banajugu caman ye dɛ wa silamɛya nana de ka adamadenya saniya ka adamadenya kisi ka adamadenya tanga. Être musulman, c'est avoir des bonnes habitudes dans la vie et dans tous les compartiments de la vie. Des bonnes habitudes alimentaires, une bonne hygiène de vie dans tous les compartiments de la vie, une hygiène alimentaire, une hygiène vestimentaire, une hygiène sociale, une régulation dans tous les compartiments de notre vie. C'est cela l'impact de la foi, le rôle de la foi. Dieu ne nous a pas envoyé la foi pour rien. Dieu a envoyé la foi à l'humanité pour le bien de l'humanité, pour la protection de l'humanité, pour la régulation de l'humanité. C'est parce que Dieu aime l'humanité et c'est pourquoi Dieu veut préserver l'humanité. Et quand l'humanité n'est soumise à aucune régulation, à aucune restriction, à aucune règle, l'on boit ce qu'on veut, l'on mange ce qu'on veut, l'on dit ce qu'on veut, l'on fait ce qu'on veut. Où voulez-vous que le monde nous amène? Où voulez-vous que le monde nous amène? Sans aucun doute, le monde nous emmènera dans l'abîme, parce que nous sommes sortis des zones vertes de Dieu et nous sommes rentrés dans les zones rouges de Dieu. Dieu sait où se situe le danger pour l'humanité. C'est pourquoi il a régulé toute notre vie. Et la religion est au centre de cette régulation. Dieu merci. Dieu merci de nous avoir donné la foi. Avec la foi, tu nous protèges. Avec la foi, tu nous préserves. Avec la foi, tu nous donnes le moyen de savourer la bonne vie. Car la bonne vie, c'est celle qui nous permet de connaître notre Seigneur.
La bonne vie, c'est celle qui nous met sur la voie de notre Seigneur. C'est celle qui nous éloigne du Satan. Car quand l'homme suit les Satan, l'homme, sans aucun doute, va terminer sa course dans le ravin du Satan. Qu'Allah nous préserve contre le suivi du Satan. Qu'Allah préserve l'humanité contre les dangers qui le courent. Qu'Allah préserve notre pays. Qu'Allah préserve notre société. Qu'Allah préserve les musulmans partout dans le monde. Car notre religion est source de protection pour nous. Qu'Allah nous protège. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن كان ثوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل. وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال، ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال، ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال، أرحنا بالصلاة أيا بلال. تحاصرنا